The gathering storm. What would make Martha leave the rest? Something has happened to Martha. We need to speak with Otto. The state of the realm. Vi har ju en del att läsa upp på. Keeper of the store, stod det så. Hälsa på henne här. Hej på dig. Hej, Vivian. And how may I assist you today? What is it that you wish to learn? The state of realm. By speaking with Vivian in the Hideaway's map room, Clive can view the state of the realm and learn more about the current goings-on in Valistea, revisit any of the Nine Tales past lessons, or take deeper look at the relationship of those in the village in Clive's orbit. Aha, past lessons. Here you are. Here you can view a detailed overview of the current and past events relevant to Clive's story. About updates or progress through the main scenario, use let to cycle through pivotal milestones in Clive's adventure. The Northern Territories, okay. Och så 860 då. Där är vi då. Phoenix Gate via Stillwind. While his father and brother ride directly to the fort at Phoenix Gate, it falls to Clive, Tyler and Wade to take to the less trodden path through the Stillwind marshes and eradicate the mob of goblins that has taken up the residence there before joining his family fellow Shield at the castle. Det var ju precis i början, ja. Och sen hoppar vi The Knight of Flame. Taken captive by the Empire. Clive does all in his power to save his brother and father from the Imperial infiltrators, but Alas pixelfigurer rules. Visst gör de? The Phoenix awakens and runs rampant, and ensuing maelstrom. Clive blacks out and is found in the rubble in the next morning and enslaved by the Imperial army on his mother's orders. Och sen following drafted into Imperial Legions. Clive, nu är vi 870 säger vi då. Only to be forcibly recruited into the Imperial army and spirited away in some break in his mother's orders. He would not return to his homeland again for many long years. Och sen var vi här då. Fick vi ju se, vi bara Assassin's Dispatched, och vi tog oss Nysa the File, och sen hände det Following a Cly in the pursuit of the dominant fire. Vi escape from Kernor Vent. Vi drog till Hideaway. Vi drog vidare till Rendezvous with Gav. Till Phoenix Gate. Sen drog vi upp då till Drake's Head. Och sen är vi här då. Och här har vi då någonting. In Pursuit of Sid. The Dalmatian Republic. Alltså det finns ju väldigt mycket info här att ta sig till. Of course. Here you can view the detailed visualization of characters relationship in Final Fantasy 16 that updates your progress through the main scenarios. Let är to cycle through pivotal milestones. Okay. Så här var relationerna förr. Och sen minskar de lite för morsan. Archduke dog, morsan där, och då kom Mysterious Stranger in. Och sen kom vi till 73, då blev vi liksom, byggde vi upp liksom ett litet släktträd där kan man säga. Hur alla relationer sen kom då Ultima, the mysterious being. Tiamat. He died. Thus ends today's lesson. Det är tungt sånt där. Ja, vi kör vidare, står det här då. Marta stack.
Some lads from the Imperial garrison in Rosaria started a fight over at Martha's Rest. Blood was spilled, bones were broken. The usual. But somewhere in the middle of it all, Martha vanished without a word to anyone. And that ain't like her, Clive. Something's not right. You think this was planned? Of course it bloody was. Ever since Eastpool, the Empire's been tightening its grip round the Duchy's balls. They've strung up everyone who's ever set eyes on a runaway, claiming they're traitors to the Holy Throne, conspiring to restore the House of Rosfield to power. And now it sounds like the bastards have turned their attentions to the pallbearers meek enough to stay put. Naturally, old Martha could see the way the wind was blowing, complained that it was getting harder and harder to take bearers in. And now she's missing. If she's fallen into the hands of the Empire, we could be next. Couple of curse breakers are already on their way to the inn. They should speed up the search. But if this is as bad as I think it is, you might end up having to save their asses and all. Don't worry, Otto. I'll make sure everyone gets home safe. Find a curse breaker. Vi har en sidequest här då. Och då ska vi till våra Martha's Rest. Att vi fortfarande har en relation till henne. Vi var ju där och sprang för 5 år sedan. Men självklart ska vi plocka upp den sidequesten som fanns där. Yo! Obolus, boatman! Brunnit segel. Damn blighted bilge. Is everything all right? Aside from the holes in my hull, everything's roses. The lake water doesn't agree with it, then? That's one way of putting it. And unless you got some grand scheme to suck the black from the lake like we do in the atrium, that slurry'll keep eating away at the timber like young Tech does our lemon tarts. Suppose a coat of pitch might stave off the rock for a moon or so, assuming we had any pitch, which we don't. Not any bloody more. Doubt the old tub's got more than a dozen runs left in him. Den där som står 10, jag vet inte vad det är. Det är till höger över Gild. Of course, Obolus. Your skiff is our only means of reaching the mainland. Without it, we'd be lost. Well, I'm glad someone round here sees it that way. To make pitch, you need pitch trees. But in case you haven't noticed, live trees are one of the 1,000 things sorely lacking in the Deadlands. Now, I'm not so unkind as to ask you to fell a faraway forest and lug the logs back here to the mere, which is why we'll be needing a suitable alternative. And it just so happens I once heard the thorny pitchers of Curltail Falls cover themselves in a sticky wax to trap birds and beetles and whatnot. Might be enough to tide me over. Sounds easier than felling a faraway forest. That's for certain. Cock and ball. Cock and ball. Och då har vi en sidequest där då. Free reads. Slay thorny fistles at Curltail Falls. Självklart ska vi göra det först. Och sen kommer vi upp till Martas Rest där. Ja. Om vi vill.
Och frågan är ju, vi har ju sprungit lite överallt här. Frågan är om det är något spännande att utforska igen. Med tanke på att saker har ju blivit 5 år äldre. Det har ju hänt en massa här egentligen. Här var det en massa... Easier than felling a forest, I said. The trees don't have teeth. Vad är det där? Fel knapp. Det är lite ovant här. Börja strida igen, det var ett tag sedan. Och han kör en högerspark. Enemy slain. Jag ska kolla om vi kan uppgradera. Pitchers wax. A sticky substance found in the pitchers of a carnivorous plant which thrives in Rosarian lowlands. I can't imagine Obelisk needing any more than this. Time to head home. Time to head home. Okay. Here we go. Här slösar vi ingen tid. Än så länge vi såg ju det som är förut att inte det, liksom varje zon har en fixed level på monstren och där, så man kan ju levla ifrån sig i det här spelet om man säger så. Det är ju rätt schysst ändå, skulle jag säga. Man kan grinda sig förbi liksom saker. Reeks like a chocobo's arse. I don't suppose the Argo will mind as long as he stays above the waves. Argo? So your boat has a name? I didn't know. Yeah. Same as my old man. He was a ferryman himself back before the blight came. The boat's all I have left of him. And thanks to you, he'll sail another day. Quest complete. Fick lite XP. Och det där 10. Badge of might. Increase attack på 12. Ja, vi ska kolla. Vi ska in och kolla lite vad vi har. Men den där andra typ mängden som vi fick 10 utav. Här kan vi lägga Rising Flame, Scarlet Cyclone och Ignition. Ignition, Scarlet Cyclone, och då är det Thunderstorm och Pile Drive. Ramu Channeled, och då är det 1, 2, 3 kvar att få också. Will of the Wikes och Limit Break. Battle Performance for a short period of time. Multiple bolts. Blind Justice. Det där känns jobbigt. Vi har Pile Drive och Thunderstorm. Create a ball of lightning that upon being struck change lightning to other. Den här såg ju häftig ut. Den också. Det är frågan om vi ska fortsätta med den här inre cirkeln. Även om det kanske är saker vi inte använder. Eller om vi bara ska... Den använder vi inte. Heatwave använder vi inte.
Den där har vi inte prövat ännu. Så Flames of Rebirth, oj. Ska vi se. Den där gillar jag. Ignition gillar jag. While also partly restoring Clive's HP. Och så kör vi... Jag tror vi gör så här. Vi sätter Rising Flame där och sen Ignition här. Vad hade vi andra? Vapnet är equippat det vi ska ha. Vi har typ inget bättre där heller. Har vi någonting bättre här? Nej. Defense attack 7. Vi fick ju en med attack 12 så vi bara uppgraderar så att vi får lite bättre defense där. Och sen är frågan vad vi ska ha. Increase där. Reduce flame of rebirth cooldown by 12 seconds. Och flame of rebirth är nya. Då är det ganska lång cooldown på den. Ja. Yes, då ska vi köra vidare storyn här då. Nu ska vi till Marfas Rest här då. Vad har hänt med Marta? Hon bara försvunnit. Hon bara gick ut och ingen såg henne var hon tog vägen. Hallå Marta! What happened here? Come on. We need to find the others. Best off staying where we are for now, I reckon. Imperials. Alltid jävla Imperials alltså. Sid? What said you'd be coming? I trust you don't mind. Also thought you might need some help. And it appears he was right. You, could say that, yes. They're saying the Imperials ascended like a storm. No one was spared their fury. Martha tried to step in and calm things down, but all our efforts got her were a pair of iron shackles and a hard march. Any idea where? Judging by their tracks, they headed towards Sorrowwise Bay. To the Abbey sheltering Martha's bearers. The bastards. Jill and I will go after them. You take care of the people here. We will. But, before you go, one of the locals heard something. He said the soldiers were talking about a culling. I don't know how big this is, but it doesn't sound good. Be careful out there, Sid. You do the same. Just det, vi glömde kolla vad den här andra valutan var för någonting. Det är Jill, men vad är det andra? Abilities. Jag verkar inte hitta den info någonstans. Okej, vi ska tillbaka neråt hit då. Kör vi. Cole is right. That was no tavern brawl. It was a message. But a culling. Bearers are the property of the Empire. The garrison wouldn't have the authority to act alone. The orders would have had to have come from higher up. Vi kan inte ta den bron då. Så att då känns det som att det potentiellt kan finnas något spännande åt det här högra hållet. Så vi bara tar en Sorrowwise. Här verkar de inte ha levlat upp. Oj. Nu ska vi se då. Flame of Rebirth.
Det där var ju nice. Och jag ser att cooldownen är ganska lång. Men det är också 19 då. Ja. Här då, 44 damage, det är ju ingenting. Jag tror inte att det har hänt direkt någonting här ute, det är bara... Räkna ut springa och köra story här då, eftersom de är level 19, det är ingen... Det är level 26. Black blood, dark blood, fierce blood. Det är typ samma items eller samma fiender som det var första gången vi var här. Don't get surrounded. Don't get surrounded! Vi är lite overleveled här för stunden. Ska vi se, och sen ska vi ta lite höger. Lite. Look. Up ahead. Jag sitter och vilar här. Martha, are you hurt? Don't worry about me. It's them at the Abbey who need you. You have to do something. Tell us what happened. What happened? The damn Black Shields, that's what happened. The Black Shields. The bastards caught wind. The abbot and I were helping bearers. They were gonna hang us both. When the sick rose from their beds. Poor souls turned on the Imperials. Distracted them long enough for me to get away. Then they may still be alive. Martha, do you think you can make it back to the inn? Cole is there with the other curse breakers. I think so. Thank you, Clive. Okej. Black Shields. Jag ska bara... Some sort of twisted joke. There has only ever been one Order of Shields in Rosaria, and they fought to defend all her citizens. It seems a step too far, even for the Empire. Even for the Empire. De var på vägen här, därför dödade vi dem. Vi blir nog snart level 27 också. You're finished. Ja. Okej då. Om ni vill ha min uppmärksamhet så fick ni det. Are we too late? There might still be someone inside. Glademund Abbey. No.
Red drums! I thought you lot were all spent. Murderers. They drove the bearers to this. Yes. Wait. These two aren't turned. That bitch of an innkeeper must have sent them. Colluding with the enemies of the Empire is a serious offense. Yes! And for their crimes shall they be punished. Such is the law. To dwell in darkness that we may purge the night and welcome lasting dawn. On these our swords we swear. How dare you speak those words? Have you no honor? Have at ya! This won't take long. Fire and flame! Slay the enemies! Go. Lite easy. Värsta build-upen. Det gick fort. Have you no honor? Bla. Och sen bara... I think so. Quest complete också. Eller hur? Det gick fort. Ja. The breath of the wind. Whatever. Den bryr vi oss inte om. I didn't see the abbot. He may still be alive. Hopp. Search the Abbey. Ska vi till uthuset där då? 2 sekunder liksom. Det var typ spelets svåraste fighten så länge. The abbot. Ligger där i sin egen blodpöl. The bearers died protecting him. Calling upon what little magic they had left in their bodies. Clive. He's breathing. Ashes to ashes. Will you Dust to dust. Are the Imperials? Face the enemy. They are. Manic thoughts. Every last one. Problem remains. If only that were true. We shall arise. The Black Shields will return. Generation of mankind. The cuttings On the pale grey sky. will continue. We shall arise. Rosaria will never be saved unless we save her. Tell Mother to beg his aid and tell her this wasn't her fault. I shall. I shall be everywhere you need to be. I shall be. In here. We found a survivor. Clive. He's gone. Vart gick han då? We've laid the abbot to rest. But the bearers... they didn't need to die like this. No, they didn't. But it was their choice. Har vi samlat They alla i knew den the där fate that påsen? awaited them and chose to meet it on their terms, fighting for those who fought for them. Martha said they rose from their beds, threw themselves at the Imperials so she and the abbot could escape. I've gathered the bearers' remains. We should consign them to the tide. There's a drawbridge not far from here. Radix jump. The currents there are swift.
If the abbot was still with us, he'd have taken the dust there himself and performed the casting. I'll get someone to... I'll do it. Of course. Of Cole and I course. will remain here and see to the Imperials. Jag skulle fortfarande vilja veta vad den andra valutan är. Eller, Okej, vi ska ner söderut, sådär. Yes, yes, yes. Okej, vi ser ju då att den där har ju väldigt lång cooldown, den där. Som jag equippade, som jag ändå satte 12 sekunders cooldown. Så frågan är om, eftersom jag tänker så här, det lär ju inte, det är nästan att vi går upp i level nu. Jag lär ju inte kunna använda den kanske i en bossfight 2 gånger. Jag tänker, den tar ju bort en annan attack då för som vi kommer ha mycket frekvens, en högre frekvensanvändning på. Åh! Det känner jag igen. Vad är du för lirare? Ahriman! What? Bounty 5000! Nice! Hej på dig! What's this? Notorious marks. Every now and then, Clive may encounter creature larger, faster and more ferocious than most. While flight is always an option, defeating these notorious marks can earn him not only... Okej, renown är alltså den andra valutan. Undrar vad vi ska ha den till eller vad det är. But also rare materials that may be used to craft new gear or upgrade existing items. Trevligt. The thing has spotted us, Torgal. What am I saying? Of course it has. It's a floating eyeball. Ha! It's a floating eyeballs! Nu kör vi. Choo-choo! Oh. Wow, vad händer nu då? Nu kör vi the master attack eftersom de var... Ahriman, han attackar hårt där. Come on, let's go for it, doggy. Detta. Aha. Nice try. Whoa. Nice try. Okej, nu spelar jag dåligt här plötsligt. Kunde använda det 2 gånger.
är han så död? Farewell. Notorious Mark slain. 5000 gil, 10 renown. Det var inte direkt någon bättre material, men... You didn't see that coming. Tungan ut, fan skön. Ska vi inte begrava honom? Han gav mig ändå en rätt schysst fight där ett tag ändå. Man kan vara rank C. Jobbigt när vi kommer till de som är S. That must be the bridge. Men the bridge. Den såg vi ju senast. Förra gången vi var här. Vi bara inte brydde oss om den. Vi ska... Okej, påsen ska vi släppa ut i vattnet här. Nu förstår jag. Sprida askan. So shall the waters cleanse thee of thy burden, and bear it out to sea. And now they are truly free. I hope so. What of the Imperials? A pyre was made. It's more than they deserve. We should go back. Cole is worried about Martha. All right. Back. Du.